मड़ादारें चारों को गुजदारों का माशुमारा वती मरागेश रुजन आदि का वशत कने मैं मर्ची की मरागेश सरहाल इंसानो लफ्जांक इंसान ज़िंदगिया परचाश दरिए वो मर्ची तेज़ रवाज आहद इस ज़मानक के रवग आए इंसाना पवती जिंदा हम वहद नेस्त इंसान अंचो गड़मंजानी आमाचें के इंसान किर्रा पा यक दिगम अर्दुमिया यकी दुमिया वह दो पासे कमिए भले माँ कुतुब मेला हाँ माँ मरागिशा फेस्टिवल अंदीस तक के नोके पदरेज अंग किताब जूर गए अंग किताब वान गए पर्चा वान गए मैं बुनगब मैं सरहाल मर्ची हमीशन मैं बुनगब इंसानो लफ्जांक ये दरगता लगते जुस्ता हमें जुस्तांगो शरफशादा डिस्कस करें अरे शरफशाद तो बगुश के लफ्जांक चाहिए पर्चा इंसानी शिया बुआनी और पर इंसान जिंदा है चिंचो अर्जिशमंद है माँ व लफ्ज़ां के बारवा के गप जनी गुड़ा लफ्ज़ां के एक अमूमी पज्जारी यक तारुफ़ी यक इंट्रोडक्शनी में करा हस्ते आशे के लफ्ज़ां हमा चीज़ें के निविश्ता कनक हुई निविश्तगी चीज़ आ रहा लफ्ज़ां कुशा नुमा के वादे के लफ्ज़ां के हमा तहारे नेमगा रही के आही तो का बनियादों वती पेगरो हयाला वती जो जगो मारिश्ता ओ वती के हमा हयारुली कहाँ दर्शान करते गुड़ा लफ्ज़ां को हमेशानी दर्शान नाम है ये दर्शाने बाज़ें फार्म बाज़ें तहरबुत कनते और हमेशानी ज़रिया इंसान कस्ते वती के हमा दिले गप्पा आहाँ दर्शान का शायर सूरता कंते या फिक्शन सूरता कंते तो एक हमें इंसान पेगरो हयाल मारिश तो जाना गो तजर्बानी के बयान करने के नामे आ लफ्ज़ां के नुमा हमें गप्पे ने मगा काएँ के लफ्ज़ां वो इंसान के हमा सियादी हैं के हमा रिश्ते हैं आची या चतुर भी तो लफ्ज़ां को बेसिकली वह इंसान हमा के चिस्तु ही ना हमा ये नामा यक दौरिया यक मर्दमी निश्ता लफ्ज़ां के साथ चगाएँ शेर निविश्ता करने किस्सा निविश्ता करने या वो शगाएँ चूँकि ज़ुबानी यक मज़न रवायत हा अदब तहा या लफ्ज़ां के तहा और लफ्ज़ां के अगर तारीख़ा बेचारी तो ज़ुबानी सूरता गोशक बीता दरंगाज कनक बीता का ये दौर रास्ता तो ये दौर है कि हमें यक दौर ये कि हमारा गोश्तगे लफ्ज़ां के और ये चागिर्दें या ये इंसानानी कस्ते रवैया इंसानानी जिंद रहबंदें या चागिर्दें आ दुरुस्त कस्ते लफ्ज़ां के सरहाल बां ओ पदा हमें मजमूई सूरता ये लफ्ज़ां के यक दौरी वती तो का डॉक्यूमेंट का अय्यारा कस्ते पदा पदुमी आओ के पदरे चाहिए का एक लफ्ज़ां के ये दो चीज़ बनते हैं यकी विषय के तो हमा वती राजे के हमा वस्तगी दौरे तो आया हम कस्ते हमा तजर्बा तो दीमा काराने हमा के अदीबा या शायर बा वो पदा आओ के वहाँ दो वास्ता रहती पेशगुशी या पेशगुई हम कनान बनते तो हमें वजह कस्ते यक वहदिय साचितगे के अदब भी आ यक वहदिय नबी आ कस्ते सरजमे वहदानी वास्ता भी दुमी यक साचितगे अदबी यक कौमिये पर्टिकुलर या कौमिय नबी या दमगिय नबी बल्कि सरजमे कौमे भी थे मिसाल बरानु मरुचि मागम बेचारे हमा दौरा के कालिस्ताई नविश्ता कोता हमा दौरा के दस्तोविस्की नविश्ता करनगा मज़न मज़न किताब नविश्ता करनगा हाँ क्रामाजोफ ब्रादरें या के जंगो इमनी है ये किताबान तो का कस्ते शाम मर्ची बाज़े साल बसता भले अंगता मैं ज़िंदगिया ही मुतासिर करना इफ़ेक्ट करना या शेक्सपियर ड्रामा या के यूनान के हमा क्लासिकें आ मजमूई सूरता सजी दुनिया तो का वानग बा वहानी एक असरे हंसते हैं हमें बलूची मैं वती क्लासिक शायरी है या मैं एक बलूची क्लासिक किस्सा हाँ तो आ कस्ते अगर मैं शाना तो दुनिया तो का तर्जुमा भी करे गुड़ा आ कुल बनियादुमानी तो का एक इफेक्ट है या कसरे कारते अदब है कि इंसान ज़िंदगी सरा मस्तरे असर शिंद के अदब असला इंसान इजहार है या कि वही अयाल मारिश तो फिगरा दर्शान का दुमी आइए चागिर्द सकाफत दो रबीदा आ चुने ना
आहाना पेशदारी और सैमी कस्ते आयारा खुदशुनासी नेमगा बारते उती जिंदे जानगे नेमगा बारते मसलन तो के अदब आचारे यक अफ्रीकन अदब है या के लातीनी अमेरिका अदब हैं या हिंदुस्तान अदब हैं मायशा के वाने माँ ईशानतों का हंची किरदार गिंदे हंची वाक़यात गिंदे कि आप मैं वती तो का मैं वती नज़दीक हम गिंदगा काया मैं रवैया तो हंची रवैया गिंदे कारिस्तानी तहा क्या रवैया हम आवती मुआशरा तो का गिंदे तो ये वड़ा कस्ते अदब इंसान ज़िंदगी यक मज़नी बहारी भी ओ पदा इशे के अदब यक बलाही कंट्रीब्यूशन ही तो कुछ ये आशे के अदब हर वहदा इंसान आ रहा इंसान करने की कोशिश का यक जागे ये रखला की सोचदा है जागे तो कपेगरी वधी का तो एक बार वह देमतर हम गप जनान में भले यक मजनी यक ची हिसाबिया अदब असला इंसान हमा सरगर्मी है हमा चागिर्दी सकाफती सरगर्मी है कि आहियारा वती दिमरवी वास्ता कार मर्ज का मसला बराब साइंसें या मजहबें शानी हम मकसद इंसान आ रहा दिमरवी देंगे या ये ज़िंदगी और बेहतर करेंगे भले अदब कस्ते ये चागे ये माँ के पेगरो हयाना के मारिश था आहान ये सावा यारा दिमरवी ध्यान करते किस्सा आरक किस्सा गुजदारक ये कहने रवियत थे वो मर्ची तेज रवाजी ज़मानत के इंसाना पवती जिंदा वादने भले किस्सा अंग गुजदारी किस्सा अंगवानी किस्सा बिल्ले के उती द्रोशम बदल कुता भले किस्सा किस्से हैं ये सबब चाहिए कुजाम सबब के किस्सा इंसान आ रहा दूर रोगा नहीं लगाया चुवत किस्सा असला बनियातों में दर्शाने क्वांतरी वसीले गुशग भी बाज़ी मर्दबन गुशग हमेशा के किस्सा चा ज़ुबान पेसर हम इंसान ग्वारा बीता मसलन ये शारहानी सूरता वती दर्शान को था किस्सा चिया किस्सा वाक़या था असला मारवादी की एक वाक़े गुशगा में मैं ये किस्सा ही गुशगा में माँ मर्ची शोता मार्केट आई कार को माश्ता मर्ची फैलानी दे ये दुरुस्ती किस्ते या फैलाने जागा मर्ची फैलानी जना गुता या फैलाना मर्ची सूर गुता ये बड़ी किस्ते गप माँ के वाक़े हाँ गुशे ये असला किस्सा हम नू किस्सा है तो का एक फार्मी तो का काया बल्कि किस्सा है जिन के इंसान है इजहार है या मदरशान और दरंगाज है ओली वसीला है हमा ज़बान का कि इंसान गप हम नजता इशारा है सूरता वती किस्सा और तक तो इसी मतलब इसे कि ये इंसान ज़िंदगी एक बुनियादी जुज़े या बाहरी वाहदे वजगा इंसान एक इस्ते अमा के किस्सा गोशगे रहबंदा आ बदल बयान बीतगा वैसा यह ज़मानगी के इंसान किश्त किशारी दौर तोकात का गुड़ा रूचा कार कुता शपा के वादे या जगह निश्तगा गुड़ा किस्सा आरता वाक़या गोश्तगा मर रूचा की चीची यहाँ दिस्ता आहानी का गोश्तगा या शिकारा ची अतकगा आहाँ किस्सा गोश्तगा तो आ किस्सा कस्ते आइए इंसान इज्तमाई अमा के कलेक्टिव लाशऊर ने आई तो का हो रहे को नु अलबत्ता फार्म बदल बयान बीतगंते किस्सा है या ज़माने के किस्ते ज़ुबानी गुशक बीता पदश वादे के कैटेगराइज बीतगा गुड़ मुख्तलिफ़ हानि तहार दीमात का पॉपुलर स्टोरियाँ या मेथोलॉजिकल स्टोरियाँ या के फेबला पेरेबला ई रंदा कस्ते पदा गिशीनान को तगंते भले दुरुस्ती चीज़न तो के एक चीज़ें कामनी हाँ किस्सा हैं नो के दौरा के मका ड्रामा आज़मा का या नावला ई हम कस्ते इंसान इजहार अमा वसीला असला अमा के किस्सा आशान तो का लाती चीज़ माने यके विषय के ये इंसान आ रहा एंटरटेन कुत कना अयर वशकामी दिया दुमी ईशान तो का लाती सरसूझा आ सरसूझा तो दे तो इंसान मुदाम सिक्क गए वो वश भी अगे वाहकदारी और वादा लूटित के में चीज़ें भी सिक्का या वश बे मामा आमी वशी मना रहे सी वही दुई एस्पेक्ट नावलानी अफसानानी या कहानी किस्सा तो का मौजूदा तो किस्सा में उड़ा यानी तो किस्सा जो भी था किस्सा ये दौर के बदल बयान बीतगा ये फार्मेशन बदल बीतगा पता फिल्म सिनेमात का थिएटरत का ड्रामा
और हन्नी के ज़मान का एनिमेशन अत का भले किस्सा गोने को तो किस्सा ये वास्ता गोने के इंसान इसी तो का वशकामी जीरी इश्तो का दानाई जीरी इखलाकी सरसूज जीरी वो थी ज़ुबाना क्या ये खूबसूरत तरीन इजहार ज़रिया है ये इजहार का और हमेशा ये ज़रिया कस्ती आ वतारा वती कल्चरा वती तारीख़ा वती दोदमान आगो हम ग्रंथ बीते हैं तो हमें वास्ता कस्ते इंसान ज़िंदगी अच्छे किस्सा दरद का ना काम माँ सतर कस्ते बोक्षी के दुनिया टेक्नोलॉजिकल बीता इंटरनेट अत का या के सोशल मीडिया हमें कस्ते ख्याल हो चीदगने मगा बोर्तगन भले किस्सा च इंसान ज़िंदगी दरद कुत ना करते और इन जोसेफ कैम्बल हंसते एक रशियन राइटर है क्या ये आप 1000 हीरोज़ ऑफ 1000 फेसेस ऑफ हीरोज़ ये किताब नाम है आइए मुश्किल कस्ते हर वहदा किस्सा हमें वास्ता भी के आ तई दर्शाने तो कहिए वाने तो ही तो का वतर गिंदे वती बहादुरिया गिंदे वती लगूरिया गिंदे वती इश्का गिंदे वती सूबमंदिया वती ना बेसूबिया गिंदे तो दा के इंसान वता दा किस्सा तो का गिंदी किस्सा हलास नबी और किस्सा हमें वास्ता हलास नबी के इंसान हर वादा ही तो का वतर दिस्कोत कमते किस्सा पमिश्का आलास नबी किस्सा पमिश्का इंसान दूर रोगनेली कि आई तहा इंसान वती जिंदा गिंदे लगे किस्सा है सरा गबजना को कुहने किस्सानी आरक पदा ये रबीता रा बयान कनक और ये बला ही शाहगा ने पेड़े माँ के नोके दौरे गप्पा जन गए इंसान नोके दौरा हम किस्सा होते द्रोशों बदल को मर्ची कमा तामोर चार तामरानी तहा हों हमें किस्से हैं कहती हूँ और आरुकी मुराकामी गुशी की माँ के सहारा जो ब्यारा कि गेम ही रंगा ब्यारे के जो गेम लैब का हमें बड़ा माँ किस्से तो का लैब देखने को और नो शरफ साहब मन जो गुन तो इसी के तो वत गिदार वाने और वंता और रजाक भी कुता और आजमाक रजाक कुता वत भी आजमाकारी कने शायरी कने और तो के सानिसरा कार हम कुता और पता तो मके आदि के सा आनिसरा हम कार कने गए और तो ईशानी वानगा वती तहा चूने बदली दिसता वती जिंद तहा ये किताबानी वानगा वती की किस्सानी वानगा वती अंदर चूने बदली मारता मारा हमें हम सरफ दिया विधे तई जोस्तागो मने एक गप यादत के हमा ज़मानगा बिल क्लिंटन के अमेरिका सदरा गुड़ा इंडिया तरोताबाद का हिंदुस्तान है वो अय्या शुतगा ताजमहल चारितगा वो ताजमहल चारगा पात गुड़ा सहाफ़ियाँ अहवाल कराना का पुत्रान कराना या गुश्तगत के ये दुनिया तो का दो किस्म मर्दुमा यक के हमाहाँ के यहाँ ताजमहल दिसता यक के हमाहाँ के यहाँ ताजमहल न दिसता तो ये तई जोस्तामा अमुदा को लिंक करना मामे गुशा के ये दुनिया तो का दो तहारे या दो किस्म मर्दुमा यक के हमाहाँ के यहाँ लिटरेचर या लफ्ज़ां को अंता या वानगा वो या किस्म या लहती मर्दों महा के लिटरेचर नवाना तो ये दो इन्होंने मनियर ज़िंदगी तो का बलाही फ़र्क के हंसते या कि माँ वती जिंदा के चारा महमा ज़मानगा के लिटरेचर नवनता और माँ हमें वती ज़िंदगी हमें दौरा चारा कि मैं लिटरेचर वानगा तो माँ इश्तू का दो बलाही फ़र्क गिंदा लिटरेचर वानगा ची यकी वो हमेशा भी के मर्दुमारा बाजी लिटरेचर मतलब माँ ये वो गोश्त नकरी कभी माँ लिटरेचर वानगा ची मनी तो का बदलियत का बल्कि लिटरेचर माँ बाजी एस्पेक्ट तो क्या आना वानान कने आ तरह पदा तई तो का लाती चीज़ कारा यकी विषय के लिटरेचर वानगा ची तर वशकामी रसी दुमी तई तो का वती कशो केरे मर्दुमानी जानगे हम यक ची रसी वैसे तो बाज़वादा मतलब सारी कुछ कहते हैं कि बाज़वादा लाती किरदार लाती कार कना पर तो हमें किरदार ज़िंदगी सूरत गेंदगा है नू लिटरेचर तो कई गुशक भी कि ये मर्दों के वादे ये वर्ड कार करेंगे इसी पुछता ये बड़ी नफसियाती असराता तो अब मर्दुमा के हमें उड़ा गेंदे उड़े तो पदा मर्दुमा तई वास्ता आसान भी मर्दुमानी सरपद भी आ तो मर्दुमा सरपद भी कि ये मर्द में मसला चाहिए या ये जीड़ा चाहिए और तई वास्ता समाजी ज़िंदगी आ कम के आसान तेर बयान करते तो मर्दुमाना क्षत्रिय बड़ी डील खुद कने और लफ्ज़ां चूँकि कि हमा मर्दुम के साछा आ चुना सके दानाई आहान के रा बाजी तजर्बा बा गस्तगी दौरे तजर्बा बा
پدم ہنچو ساریہ گوشت کہ لاتی یا پیشگوشی ہم کنا پیشگمانی ہم کنا یہ درستی چیز ترارا کستے سارو سوچ کنان با زندگی باروا تو زندگی سرپد بیان بے تو معاشرہ سرپد بیان بے تو مردمہ سرپد بیان بے پرسنلی مردمارا یک وشی ہم دنتے تو کستے کتاب وان گائے تو یک ماحولی دنیا یہ توقع ہے ترا دنیا وش بہ گائے مثلا تو کئی ریسنٹلی ہمیں زیتا ہم کئی کتاب وانتگا یک رندی پدا 100 years of solitude تہنا یہ 100 سال گیبریل گارشیا مارکیز ہے اودے کے ما زندگی ہیں اودے مردمہ اودے کستے عقیدہ ہاں اودے جنگ و چوپاں اودے ہما کے عشق و عاشقیاں اودے جنگ و تو پورو یک دنیای توقع ہے تو وانگ ٹیبا وطارا ہمودہ کنیکٹ کنگائے تو ای کتاب وانگا چی مردم یک زندگی ہے منی بتی کہ ہما زندگی ہیں یک زمانی واسطہ ہوشتی ما یک نوکے زندگی گوازینک شروع کرنا تو منی حالا کستے منارا لٹریچرا من لٹریچر وانتا من فلسفہ نہ وانتا نفسیات نہ وانتا مذہب نہ وانتا سائنس نہ وانتا سیاست نہ وانتا من لٹریچر وانتا بلے ہمیں لٹریچر سبب آچے کمی باز میں فلسفہ ہم سرپد بیتگا کمی باز نفسیات سرپد بیتگا کمی باز پولیٹیکل سائنس سوشیالوجی درستی چیزانا ماں کمی سرپد بیتگا پرچہ کہ ادب یہ درستی چیزانی یک گرنچ چی کہ آہیں یہ توکا تو چیزانا دربران کرے من کہہ رہا ادبا منارا مستری چیز امید آتا کہ من توکا چیزانی زانگے یک چیئے پیدا کتا اور دمی دگے علم و زانشتانی بابتا منار بنیادی سرپدی ہم داتے گنتے لفظاں کے پیڑ شاہگانے لفظاں کے پیڑ مازنے ماں قصے سرا گب بجنے ماں کتابانی سرا گب بجنے ماں لفظاں کے کجام بھی کہ تہریں آئی سرا گب بجنے لفظاں بعض شاہگانے انسان زندگی سرا یہ اثرات اچھو بازاں کہ بعض وقتہ گوشک بھی کہ چندے نفسیاتی نادرہ ڈاکٹرانی کر رواں گڑا آئینہ گوشک بھی کہ دستو بسکیے گدارم بوانے یا یہ دیکھا گدار کے اسنا زندگی سرا سر دوڑ دیں یہ شم بوانے یعنی کہ انسانی زندگی سرا گدار ہے یا کہ فلم ہے یا تو وہ گوش اما کے کتابانی اثر ہمیشہ انچوشیں انچو مزنے کہ انسان ہلاجہ کو تھوں کا یک قصے ہی استے الپ لیلا کہ قصے استحاش جنے کستے بادشاہ را یک نوادرہ ہی گئی شب کے نکاح کا جنے نہ کشی پدا یک کہ دنیا زاد ہیں یک شہرزاد ہیں اور شہرزاد چھ قصہ کاری کہ بادشاہ ہے نفسیاتی نوادرہ ہی چا جڑا چا بونا حلاس بھی اور بادشاہ پدا نو کے زندگی ہے بونگیچ کا یعنی قصہ ہانی بلائیں اثر زندگی سرا کہ ماں زندہ ہوتی گا یا کہ انسانی زندگی ارا قصہ بدل کرتے اور نما کھائیں چونکہ لفظاں کو ماں گوشاں کے مازن ہیں یہ پھر شاہگان ہیں بلوچی لفظاں کے نمگا کھائیں نو بلوچ ہم نبی سگائیں بلوچ قصہ آر گئیں بلوچ آزماں کے گداریں شاعری ہوں کا نگائیں بیا کہ بلوچ لفظاں ہمیں کہ نبی سگ بو گئیں بلوچ رویدگی زندہ بلوچ چاگردی اقصا بلوچ تب و میلا پیشدار گئیں اگنا اصلا شی کے لفظاں وہ دراہیں دنیا سرمایہ ہیں دراہیں دنیا مڈی ہیں اور مہانچو کے گپا تھی کہ لفظاں وہ تی جندہ سرپد بھی گئے وہ تی زندہ سرپد بھی گئے وہ تی چاگرد وہ تی دنیا سرپد بھی گئے مستری وسیلہ ہیں وہ ہمیں دنیا ہمیں زندگی بلوچ ہم رشتہ تو بلوچ ظاہر ہے کہ استے وطارہ ہم پہمگ لوٹی وہ تی دنیا ہم زانگ لوٹی وہ آہیے کے راہ ہم مستر وسیلہ لفظاں کے ہیں چونکہ دنیا کے راہ لفظاں کے تو ماں بلوچ آ رہا بلوچی لفظاں کا آ رہا وہ لفظاں کے جند تباچے گشیت کو تو نہ کریں لفظاں کے کارند کے بنیاد مارا میں بری ہمیں گپا پدا ایلوبریٹ کرنا گوڑا پدا بلوچی لفظاں کے نیم کا کھایا کہ لفظاں کے جند ہمشے کہ بنیاد مارا یہ فطرت آ رہا سرپد بکم آئی فطرت یا ابرما سرپد بکم آئی تخلیقی تخیل بود و کمالا گیش بکم آئی اگوں وہ تی دود و رویدہ وہ تی ثقافتہ ہم گرنچ بکم وہ تی تاریخہ ہم گرنچ بکم
وہ لفظاں کے ذریعہ ہا دنیا مردم ہمیش کنا کہ وہ تی زبانہ پلگارا خوبصورت کنا پہری زنتے تو یہ دوستے اڑو جنجال دوستے مسئلہ میں کے رحم ہستا بلوچ کے رحم ہستا نو بلوچارا چی کنگی بلوچارا ہم کستے وہ تی لفظاں کے نوشتہ کنگی اول گپ ہمیش ہیں کہ وہ تی لفظاں کے نوشتہ کنگی وہ تی لفظاں کے نوشتہ کنگ واسطہ ضروری ہیں کہ آئیے اما کے چی ہیں انسانی تباگو ہم گرنچ بھی آئیے فطرتا گو نزدیک بھی چوشیں گپے مجھا کہ انسانی فطرتا چی ڈاننے تو ظاہر انسان فطرتا گو نزدیک بھی نو انسانا چی پدا کہتے وتی بلوچ راج تباگو ہم گرنچ بھی شرم کستے اما یہ قسمی آوشی کہ ایک تہذیبی پشدری بیتے تو بلوچی لفظاں کے واسطہ ضروری ہے کہ ہمیں بلوچ تب بلوچ چاگرد بلوچ جغرافیہ اور بلوچ روایت اور بلوچ جدیدیت آئیے تو کا بیوان مثلا بلوچ آرہ چوشی جدید ضرورت نہیں کہ چوتی روایتہ سستا بلوچ آرہ ہنچی روایتی جدیدیت ضرورت ہے کہ آچا بلوچ روایتہ چی در بیتے ہیں وہ ہما وہ تی روایت آرہ ایک نوکے رنگی یا نوکیتے بدنتے تو بلوچی لفظاں کے کارو ہمیشہ کے باعث ہیں بیوان نو بعد ہما کہیں چاہ رہی کہ بلوچی لفظاں کا ہمیں قدر و کہلوانی توکائیں یا اینا تو منا اوورال کہ میں بلوچی لفظاں کے سر چمشاں کے دائیں گوڑا ماں گندے کے بالکل ہمیں بڑے مطلب تو بلوچی کلاسک شاعریہ بغیر بلوچی صوت بغیر بلوچی قصہ بغیر تا نو کے دورہ بیا تو آئیے تو کا کستے بلوچ لبشتہ کارا بلوچ ابرم بلوچ اظہار بلوچی زبان و بلوچی جغرافیہ و دو ربیدوں کو تہذیب بیان کو تگم مسئلہ نو یک دو ہستا یک مسئلہ وشید کے بلوچی ہے کہ ہمیں نوشتکار ہیں چونکہ بلوچی نوانی مطلب بلوچی اسکولاں یوانی نگ نبیتے تو وحدے کے نوشتہ کنتے گڑا یہ زبان تہا دری زبانانی اثرات ہستا فارسی اردو انگریزی اثرات ہستا ہنچکو ماں گوش گئے تھا کہ زبان ادب اثرات زبان صاف و سلحیں پلگارتریں درشانی زبانیں تو بعض وعدہ کہتے میں زبان گڑ منجے تو این وڑی وحدہ منی حالا بلوچی کے ہمیں نوشتہ کنوکیں آئیے ذمہ داری ہیں کہ بلوچی تبارہ بیزان بلوچی تب بلوچی زبان رہبند گپانا ماں کہتے چون بلوچی کت کنے بعض وعدہ ماں ایوڑ کنے کہ ماں یہ گپے وہ گوشگائیں ماں یک چیزی اظہار آو کنگیں آئیے بلوچی زبان تو کا کنگیں بلے آئیے تو کا کہ ہمیں اسٹرکچر ہیں آیا وہ انگریزی ہے گیں یا اردو ہے گیں یا فارسی ہے گیں تو ماں وطی اسٹرکچر آ رہا دیما بکنی تو اللہتے کار میں اس طرح کہ میں ادیب میں شاعر میں نوشتہ کارانی ذمہ داریاں کہ شعوری رنگا ایک گپے حیالہ بیدانا کہ میں اظہار وہ میں بلوچی زبان تبا بندوق بھی بیتے ہیں ماں نوشہ کستے لفظ دیگے زبانانی استعمال مبان زبانانی لفظ استعمال کارمر زبان پرچہ کہ زبان یک زندگی چیزی آئی تو کا لفظ کا یہاں رواں زندگ باں پیداگ باں میرا یہ وہ باں بلے تی اسٹرکچر تی زبان تبا چی درمیت ہیں دومی بلوچی کے لٹریچر ہیں آئیے واسطہ ضروری ہے کہ بلوچ نیچر بلوچ فطرت بلوچ ابرما کو بندوق بھی بیتنے ماں آگاں ڈنی چیزاں وانے او پتہ بلوچی ہما پتہ بلوچیاں نوشتہ کنے گڑا بلوچ دردہ نہ برا مثلا آگاں یک مردمی یورپ مسئلہ زیری تو بلوچیاں نوشتہ کنتے گڑا بلوچ دردہ نوارتے مسئلہ گپا نا مسئلہ وہ خیر انسانی بنتے ہیں جا انسانی صورتحال بان تو توری چونکہ ماں بعضی بلوچی افسانہ ہسنا کہ آہانی تو کا ہنچی قصہ ہنچی بیان کرنے بیتا ہے کہ اوورال انسانانی مسئلہ ہم ایو بان اشانی تو کا بلے آہانی اما کے کردارہ بلوچی رنگا بیوان کستے بلوچی تبتو کا بیوان کلچرلی بلوچ بیوان تو ماں گاں یا کھنچے شاعری تہا تشبیہائی استعارائی ہنچے نے کارے کہ دیگر زبانن تو کا گوشک بھی ہے
माहिया वतकेरा कारें बोले माहिया वतकेरा दर्जत न करें गुड़ में दर्दा न वारते। तो ज़रूरी है कि मैं के हमारा अदीब हैं, मैं शायर हैं, मैं नविश्तकार हैं, आ लाती चीज़ां ख्याल बेदारी यकी विषय के आइए किसते हमारा अदब है, कल्चर है, अदबी कल्चर आइए गो दोदमानी तहजीबा हम ग्रंच भी आइए नविश्त की चीज़ को बलूच नफ्सियात हम ग्रंच भी ये चीज़ बलूच सूरत हाला बलूच जावर हाला दर्शानो दरंगाज पे करना। तो मैं कह रहा वंडे वंडे मसला वह हंसता भले आगा तो बेचारे गुड़ा हमी वड़ा हाँ के माँ में जिगता मतलब माँ आताशाद शायरिया वाने माँ गुलाम हसन शोहाज शायरिया वाने या मुबारक काजिया शायरिया वाने गुड़ा उदा मारा कस्ते बलूचे कल्चर तो रबीदा वो तहजीब गंदगा का आया मारा बलूचे नफ्सियात गंदगा कहते हमारा बलूचे इंसानी की सूरत हाल है हमारा इंसानी सूरत हाल तो बलूच बस गए आगे गंदगा कहते हैं या मैं अफसाना हम तो का हसन नागुमान अफसाना बा मुनीर वादिनी है गनी परवाज है हनीफ शरीफ है मैं मर्दमनी के अफसाना हाँ या आजमा का औदा हम तरह गंदगा कहते हैं भले ये बड़ी कारन वास्ता ये चीज़ वास्ता कि तई अदब तई इजहार को तई सरडेगार और तई राजा बंदूक भी मैं अदीबारा शऊरी हैसियता ये चीज़ चाह रही है ओ शियारा पदा देमा बरान करेंगी यक चीज़ें हंसते हैं कि मतलब अदब फ़ार माबाज़ें नावलें अफसाने शायरी लच्चे दस्तों के हमें उड़ा कस्मा का तो ये फार्मानी तो का कस्ते ये मैं नहा ये डरना चाहिए का मैं कह रहा कस्ते मैं अदब एक फार्मी तहा नहीं मतलब माँ का क्लासिकल शायरिया चाह रहे हैं या मौती गीदी शायरी आदि शायरिया चाह रहे हैं आ एक फार्मियतों का नहीं आ ये तो के इजहारी तरह गंदगा कहते हैं भले बित के एक फार्मी तो के भले मैं कह रहा चूँकि नक्कादा हमारा फार्म दरना जता तो मैं कह रहा माँ के माँ नो के फार्म के माँ जोर तक अदरुच डरना हाँ दस्तों के फार्म भी आज़ाद नज़म फार्म भी रिदा कील अच्छा है फार्म भी आज़मा के नावल कस्मा के या सफ़रनामा जिंदमा हर फार्मे के हंसते अदरू माचा डरना जोर तक वो हर फार्म में वती तहारे सनफे वती लाते स्ट्रक्चर बा वती लाते स्पेक्ट बा वती एक दायरा ही बीतते तो माँ कस्ते कोशिश भी करी मैं अदीब में शायर इस आने के जोहद पे करना कि हम फार्मा के माँ निविश्ता करेंगे आइए फार्म चाहिए आइए स्ट्रक्चर चाहिए उमा हमारी यार निविश्ता पे करें माँ अगाचा मोपासा चेखोफ या एडगर एलन पोआ चे अफसान है फार्मा जूरे माँ ये हमा के डब में साचे आइया बुजूरे बोला ही तो का के माँ मटेरियल माँ के मवाद मान करें आ मैं वती कल्चर माँ सारे डिगारे भी बनते बलूची लफ्जा के सरा गप पुत्रान बूगा हा नु गप ये कहते कि भैया बलूची लफ्जा का में के माशी बलूची लफ्जा का बुजूर है आलमी लफ्जा के देमा एर बेकने देखिए दुनिया लफ्जा के आई देमा एर बेकने बलूची लफ्जा का चुशी चीज़ें हंसते कि माँ उसे कि बलूचे ये चीज़ा माँ मियाँ उस्मानी लफ्जा का बेबरे बलूचे द्रोशुमा बलूचारा बलूचे माँ के राशूनी बलूचे लफ्जा के असल द्रोशु में आयरा दुनिया दे में पंदर का जो इन चीज़ें हंसते तो दिलचम है कि वाकई ये चीज़ा मत ईर बेकने बेचार बलूची लफ्जा का नोके दौरा तो को नोके दुनिया या दबा आवड़ा दिन पर दिन कुत ना करे ये सबब हमेशा के बलूची लफ्जा के जिंद नोवू के माँ कस्ते मैं अगर पूरे लफ्जा की तारीख तो बेचारे आ कस्ते शख्स हफ्ता साला गेश्तर नहीं और दुमी दुनिया या नावल तारीख तो चारे या कस्ते हफ्दमी सदिया ची शुरू हुए आज़मा का चारे हजदमी सदिया शुरू हुए हमें बड़ा शायरी कस्ते नोके जदीद शायरी के तो चारे अहम कस्ते मैं शेक्सपियर ड्रामा हम शायर सूरता बितना चासर वहीद मर्दमानी तो उम्र फ़र्क की मैं कह रहा मैं उम्र चूँकि कस्तरे तो लिहाजा मैं चीज़ हम कम के कस्तरा भले माँ के वती क्लासिका चारे वती का गुड़माई गप्पा जत बिल्कुल कहीं कि मैं क्लासिक दुनिया है क्लासिका चे पदातिर नहीं मैं के हमा सौता हाँ चूँकि दुनिया ये थे सौता तो मतलब सौतानी के
कमी बाज चार तक मैं सौत्रो गा रहा और चूँकि ज़ुबान रवायत तो का भी तगा आवड़ा निविष्टा कनक नबी तगा मैं बतल आवड़ा निविष्टा नबी तगा मैं चाच आवड़ा निविष्टा नबी तगा भले माँ वह देख उती सौत उती चाच उती बतलां को दुनिया ये देखे सौत चाच बतलां दीप देम कने उड़ा माँ मारी के ये छोड़ा पता तेरना हमें उड़ा मैं क्लासिक शायरी है मैं क्लासिक शायरी के चाकर वारा में दौरे शायरी हो शकबी या बिगंद ही रवायत च पेसरा च पैदा गए इशिया के मैं चाह रही बुढ़ इशी तो का कस्ते हमा तको पहना था कि दुनिया है क्लासिक के तो का हंसता मसलन मैं कह रहा मैं गिलगामेश किस्सा के दुनिया तो का मशहूर है या जंगी बयान का हमें बोला होमर एलियट वगैरह हाँ तो मैं या इंडिया एक किस्से मैं भगवत गीता वो महाभारत और रामायण किस्सा आदर शहरी सूरता बीतगा तो मैं कह रहा हम शहरी सूरत हैं मैं कह रहा हम आहानी के इजहार है ज़ुबान बयान है कि हमा जवानी है खूबी है या कि हमा के पुरअसरी है अतरा गिंदगा कहते हैं तो मैं लिटरेचर क्लासिकी हैसियत चाहे ज़ुबाना पदातिर नहीं अलबत्ता नौकी दौरेगा कि माचारी गुड़ा कमी बाज मारा आवड़ी चीज़ गिंदगा न्या इसी वजह हमेशा के मैं उम्र कसानी और दुमी इसी के मैं कह रहा नविष्टा कनो कहानी के मैं तसलसुली बीते हम नेस्ते मसला तो अगर फ्रेंच नावल चारे बिल्जा का कसे 80-90 नावल लिखता यक्के मर्दमा दुमी किस्ते अफसाना हाँ तो चारे आजमा का चारे मो पास आया 5-7 अफसाना लिखता चीखोफे 5-7 आजमा का तसलसल गुमा आहाँ लिखता या वो तो उर्दू आचार्य कृष्ण चंद्र हैं सादत हसन मंटू हैं राजेंद्र सिंह बेदी हैं ईशान दिल तबाह लिखता मतलब देखे कौमानी है तो ईरान फारसी आचार्य उर्दू आचार्य अंग्रेजी आचार्य ये देखे ज़ुबाना तो चारे उदा हमा मर्दम के आजमा के नविष्टा करके गुड़ी अक्षरा नविष्टा करने की नावल नविष्टा करने की गुड़ा यक्षरा नविष्टा करने की मैं कह रहा ई बड़ी तरह रवायत गिंदगा नहीं थे मैं पता शायरी हम हमें उड़ा कस्ते आदगना चेंगे तो शायरी गेश्ते आदगे तहरांची शायरी गेश्ते नविष्टा गु वगे गुड़ मैं कह रहा शायरानी एक रमित्र गिंदगा कहते हैं वो शायरी तू का के मावती कशु बरे ज़ुबाना चाह रहे शर्रे शायर हंसते तो मैं गोरा कि हाँ माँ फारसिया उर्दू या वती कशु बरे ज़ुबाना ने मुकाबला एयरकोत कने भले फिक्शन है कमी बाज हमें मसला है कि मैं कह रहा तसलसल गुमा निविष्टा कनोकनी विचार यक तहारी अमा वादा तरक्की का या देमरुवी कंते कि आहियत का निविष्टा कनोक बाज बेबा मिसाल बरा गा उर्दुआ तो गज़ल नामा गिरे मीर तकी मीरा बगैर दा गालिबा के तो नामा गिरे तो उसे दो पिलारा बोले तो उसे दरमियाना चारे गुड़ा हज़ारा शायर हंसते हैं तो ये हज़ारा शायरान तू का दो मर्दों कस्ते देमात का हमें बड़ा अगर तो रूसी अफसाना चारे बड़ा उदा कस्ते इतिबा के चीखोफ निविष्टा करने देखे हज़ारा मर्दों निविष्टा करने हाँ तो आहान तू का चीखोफ देमात का मैं कह रहा मुसीबत अशी कि मैं कह रहा कि मत आजमा के निविष्टा कनो के मर्द में आ वो पंचाचे के इस्तर ना वो आहं तसलसल गुमा निविष्टा कन गाना ये नावल तू का कस्ते हम यक मर्द में यगा निविष्टा कनगे बाज निविष्टा कोतगे भले दिगे आही के कस निस्ते नु अगा मैं कह रहा पंजाही शस्ते नावल निविष्टा कनोक भी बीतेना पंजाही शस्ते अफसाना निविष्टा कनोक बीतेना पंजाही शस्ते शायर भी बीतेना शायर भी बीतेना गोड़ा यकटे भी अतकगा कस्ते माँ गुश्तगा कस्ते ईशान तूका चाहिए मर्दम दरत कगा तो हर वाहदा यक वाहदिया यक तहारिया बाज लेकूक के बनते हैं गुड़ा हमूदा ची 4-5 मर्दम देमा कहते हैं उधर कहते हैं नूज़द सद जिंदा कस्ते उर्दू आजमा शुरू बीते हैं दाके अन्नी का जारी है भले तो दा के नूज़द सद 50 शास्ता के मंटू लिख के गए कृष्ण चंद्र असमत चुगता ही लिख गए इधर तो बेचार चिच्चो मर्दमा के आजमा के लिख गए मैं तरक्की पसंद तहरीक के मर्दमा आई एक नजरिया बुनियादा लिख गए बोले चिच्चो लिख गए हाँ चिच्चो मर्दमा तो हाँ तो का नी 4-5 मर्दम दे मात का तो बलूचिया कस्ते हमेशा के बलूचिया रहा यक तहरिया बाज लिख कोक ने यक दो मर्दमा
موڑے بھی لیکاں موڑے نہ بھی نہ لیکاں. تو ظاہر میں کہہ رہا کہ ہمیں ترقی ہے کہ رفتار بھی ہے کہ ہمیں ایویلوشن بھی تھے آئیے رفتار سست بھی تھے. اور ماں امید آ رہے کہ دین طرح کستے میں ورنہ کہ وانگاہ ہاں نوشتہ کنگاہ ہاں آپدا وتی ہمیں فنہ درکار. یک واہگے میں کہہ رہا یہ شی کہ بھئی ماں بلوچ قوم بلوچ راج بلوچ ادیب لٹریچر نبی سگائیں بلے بیا کہ بلوچ لٹریچر آرہ چوم بوگی مطلب کہ ماں آرہ چوم بگنے کیا دیم آرہو چوم بی کیا دیم شد کت کھاں چونہ حق مائی کا پترانا تو کا کہ گوش گائے تھے بازی گپ و ما گوشتا بلے ماں اشانہ چو نقطہ با نقطہ گڑا گشینے کی کوشش کریں. یکی وشی کہ اولی کارو ہمیشہ کہ بلوچ آرہ زانگی لفظاں چیئے دنیا تو کا لفظاں چون نوشتہ کنگ بھی ماوتی لفظاں کا ہماہانی آپ بندہ بنان کرنے کوشش بکنے کہ دنیا لفظاں کا رہا کجام وڑا نوشتہ کنگی چیزانا چون پیش کنگی مارا ہمیں وڑا کنگی. اور اسی واسطہ ضروری ہے کہ ماں ادب وانے لفظاں کا سرپد بے بھی یہ ماں کے بونو بنزے ہاں آئی آرہ سرپد بے بھی. تو اولی کارو ہمیشہ کہ مارا وتی لفظاں ہما وڑا نوشتہ کنگی کہ دنیا لفظاں کا نوشتہ کنگ بیتے ہیں. دمی میں چونکہ بلوچ راج یک وتی بلاہیں تاریخی ہستے ہیں یک بلاہیں تہذیبی ہستے ہیں یک دود و رویدگی ہستے ہیں. تو میں کہ نوشتہ کاری یہ ذمہ داری ہے کہ وتی تاریخ وتی دود و رویدہ وتی تہذیبہ بزاں وہ ہما دود و ہما رویدگانی بنیادہ وتی چیزانا دیما برا بکن ہمیشہ پتہ دیم روی دیان بکن تش ایک استے ادا اودا سرجنک منی خیالہ میں ادبارہ گنتر بے راہ رویہ شکار کنتے ماں ہر چیز آگو ماوتی بلوچا ماوتی لفظاں کا ماوتی لفظاں کی تہارا ماوتی اظہار آگو بلوچ تہذیبہ بلوچ کلچرہ بلوچ سرڈگارہ بندوق بکنے آمارا کستے میں ادبارہ یک جدائیں پجاری داد کت کنتے گوڑا دنیا گوشت کن کہ ای بلوچی ادب ہے انچوکہ ماں گوشیں ای انگریزی ادب ہیں ای فرینچ ادب ہیں ای انڈیائی ادب ہیں ای پاکستانی ادب ہیں ای سندھی ادب ہیں ای بلوچی ادب ہیں. تو ہر جاگہ ہر ماوتی ادب آرہ ماں گوں وطا ہم گرنج کنان بیکنے ہر وحدہ چیز نوک بیان با او ایک ہمیں ماڈرنزم ہے جدیدیت ہے کہ حیال و لیکا ہت کگاں تو ظاہری شانی اثرات بلوچیاں ہت کگاں. بلے من ذاتی طور پر ہمیں جانا کہ بلوچی ماڈرنزم انچی ماڈرنزم یہ بھی کہ آگوں بلوچا پد بندوق بھی بلوچ روایت آگو بندوق بھی یا بلوچ ادبی روایتاں گو لفظاں کی روایتاں گو بندوق بھی ماں چشی چیزیں ساز کوشش مکنیں یا مساچیں کہ چم میں اما کے ادبی روایتاں آئیے ڈن بھی پرچہ وعدے کی چیز تی روایتاں چی ڈن بھی گوڑا تی دائرہ چی ڈن بھی گوڑا تی دردہ نوارتے. تو وہ یہ بستار و باندھا تھا ہم نبی پرچہ کہ ہر وعدہ چیز تی پرسپیکٹیوہ اور تی تناظرہ چارک بنتے. ماں وحدی کے بلوچی ادبارہ دمی دنیا دیما پیش کنے موشی بلوچی ادبیں بلے آئی تو کا بلوچی رنگ ماں نیست آئی تو کا ہندی و سندھی رنگے ماں گوڑا میں ہمارا پیشداشت نکان دنیا ہارا. تو میں ایک اس جدیدیت میں ماڈرنزم چا میں روایتاں چی ڈن مبی چا میں تہذیبہ چی ڈن مبی میں چہار میں استعارہ میں شبین ہمایا گو بندوق ببا. دیکھ ایک چیز ہے کہ دنیا تو کا ہر راجے وتی ایک سائیکی بھی ایک نفسیاتی بھی وتی چیزانی پسند و ناپسند کرنے گے قدر و کہلو با. تو میں ادب بائدیں کو بلوچ نفسیاتا بلوچ سائیکیا بندوق بھی بیتے ہیں ماں چوشیں گپے مجنیں کہ آ بلوچ سائیکیا چی ڈن بھی بچے لفظاں کے دگی یا کاری اشت کے مردمارا وشکامی بھی دا. تو میں ادب ہم دلچسپ بھی وشکامی بھی دنتے مردمارا ماں کہتے میں کہ میں وانو کہ ای واسطہ میں ادبہ موانید کہ منہ بلوچی آگو مہریں بلکہ ادبارہ یک ادبی حیثیتہ بوانی آئیے تو کا ہما مزہ ہما وشیہ زورت بکا چونکہ تو دگے ادبی وانگا یا دگے لفظاں کی وانگا یا دگے ساچشتی وانگا تو زورتی کنے ای کے مہریں ای یک خاص ٹیم بیا بیتکاں پدا ختم بیتے.
तो प्रैक्टिकली भी कि तई चीज़ के वाना के तई साचिश वाना के तई साचिश दी कदर के लो पूरा कन गए गुड़ा आ कस्ते शरनी चीज़ें तो माए के हम निविष्टा कनो का आ कस्ते ये चीज़ें हम हायाला बेदारा माउशी भाई आजमा के मालिक तो बस आजमा की शरनी आजमा की बोले दिलचस्प नहीं वानाक नहीं गुड़ा आ यारा कस्ते बिस्तार बांधात नहीं माँ मर्ची चंदन साचा मुतासरा चंदन साच हर चीज़ निविष्टा का माँ वाना नहीं बोले अगर चंदन साची चीज़ दिलचस्प नहीं वश नहीं अदबी कदर कहलवान मुताबिक नहीं गुड़ा यह बिस्तार बांधात न बीते मन आया वाना बोले बांधाती की मर्द पदा यार नवानी तो ज़रूरी है कि मैं अदब दिलचस्पी भी गु बलूचे तब्जानिश्ते वो चागिर्द हम संगियो तवाजना गु भी गुड़ा कस्ती हा मैं अदब भी आ कस्ती पदा हम दुनिया एक गुक मैं अदब हमावड़ा के दुनिया अदबे हमावड़े अदबी भी कुछ कंते मर्ची में के सरहाल लफ्ज़ां को इंसानत माशी सरा डिस्कस को और माँ ना सिर्फ लफ्ज़ां को इंसान और बल्कि ये रबियत तो मैं किस्सा आरगे रबियत भी या के गिदारे या किताब वानक भी ये हम डिस्कस करता हूँ बलूची लिटरेचर है हम सरा गपुत्रान को नो दिमतरमा ये मरागिशा बरजमदारे रुजने आदिक मरागिश नाम है ये मरागेश हमें बड़े मुन गप्पानी सराबी के मर्ची के मार डिस्कस होता बड़े यानी द्रोशम बदल माँ नोकनों के बुन गप जूरे सरहाल जूरे का डिस्कस करें एकदम माँ या गप्पे में जनरल लूटा कि ये असला कि मैं प्रोग्राम है फॉर्मेट थे इशिए ये नहीं कि माँ जुस्त बेकने वो जवाब भी दिए बल्कि नगा मैं मकसद एक डिस्क से एक त्राण वावस्ते दे मारे अदब बारवा अदबी मामला बारवा बलूची लफ्ज़ां के बारवा बलूची लफ्ज़ां के तहरानी सरा मुख्तलफ़ के माँ बुनगप हस्ता आहान सरा वहत माँ डिस्कस कने मरुचि के में मरागिशा माँ लाते बुनगप्पान सरा गप को असला ये हमेशा के चंदन साचा मनी ख्यालानी जानग वास्ता जुस्त को तक मना हानि जवाब दातगा दे में मरागिशा माँ कस्ते चंदन साचारा लाते जुस्त कना आइए हयालान जाने की कोशिश कना उपदा आओ की मरागिशा माँ कम माँ गाँव प गामा मीज़ा मीज़ाना हमा के मामला हाँ अदबी मामला हाँ लफ्ज़ां की बुन गप्पा आहानी बारवा गप जने ओ ई मैं मरागिशे चुनाहा मकसद बुनियादी मकसद हमेशा कि माँ लफ्ज़ां कारा कम मुकी बाज जाने की कोशिश में कनी माँ वादे के लफ्ज़ां का जाने गुड़ मैं लफ्ज़ां मैं आऊ की पदरी चा फ़ायदा दात का मैं दिमतरी मरागशा बाजी गपुत्रान हुआ बलूची प्लेटफार्म में चैनला चारान पे कने दा दे में मरागशा हमारा इजाज़त भी दिए अल्लाह बाहुटे बलूची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल।